आज के 14 मई भोर प्राय 5:30 আমরা তিপ্রা মোথার তরফ থেকে আমাদের চেয়ারম্যান সম্মানীয় মহারাজা শ্রী প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য দেব বর্মন মহোদয়ের নির্দেশে আমাদের যে গুয়াহাটি থেকে আগত স্টুডেন্ট আর মাইগ্রেন্ট লেবাররা চোরাইবাড়িতে আটকে পড়ে ছিলেন, তাদের জন্য আমরা 5টি বাস নিয়ে এসেছি তাদেরকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তারা একদিন প্রায় 1.5 দিন ধরে এখানে আটকে ছিলেন বাস না পাওয়ার কারণে। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সম্মানীয় মহারাজা তাদের জন্য 5টি বাস পাঠিয়েছেন, আর আমি তিপ্রা মোথার তরফ থেকে আমি নিজে তাদেরকে রিসিভ করতে এসেছি। আর এই সিম্পল ছোট একটা ভিডিও দিয়ে আমরা মহারাজাকে একটা মেসেজ দিতে চাই। তাদের কাছ থেকে আমরা জানতে চাইবো যে তাদের কি বক্তব্য। ঠিক আছে, anyone please, you can say something about it. Bubagarano belek sing khambai maru tangi sing dingnia birman nangi tong mazarawo bosuma help khaiga tike phar help khani grai bosuna help khai so bubagarano belek no pai phlai hambai na mo song lekena khambai Clapping আমরা yang pasti tu bebasan sari dulu. Fulum ka jotono no semua maharaja khamani bagai maharaja no belanja hambai te sine Guwahati ni tiase prono bongna hamai mare ya faro rajo songo bono songo help khamani bagai angke te thaisa kok sanani musungo ani drop ni hoite sal sukola no atia suno subanan kok basuba holia angke abo kaisa kok sanani musungo ang boni bai onek birman kha hingga tini maharaja subama bai jotono bakha tong phulaijak sini tipra sarok asno ani kok hambai maya faro sini maharaja no फोटो ले लो। महाराजा को सब नमस्कार। मैं महाराजा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम लोग गुवाहाटी में फंसा हुआ था, उसने हम लोग को गुवाहाटी से लेकर आया था सुराईबाड़ी तक। सुराईबाड़ी में हम लोग बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन जाने के लिए भी इधर बस नहीं मिल रहा था। हम लोग महाराजा को फ़ोन किया था, उसने बोला कि वो आने के लिए हम लोग को बस तैयार किया गया था, उसने बस भी भेजा गया था। तब हम लोग तिरपा पे जाने के लिए अभी मिल गया था, बस भी आ गया। आज के दिन में हम लोग तिरपा में पहुंच रहे, हम लोग बहुत खुश है। जितना भी मेरा दोस्त लोग भी बहुत खुश है, हम लोग बोले सब लोग बहुत खुश है। इतना महाराजा को बोलना चाहता है, बेले हम भाई महाराजा को Clapping ठीक है।